अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज के सेशन में मैं आपको अपने जवानों की ज़िंदगी ख़राब करने वाली वो 4 चीज़ें बताऊंगा जो आज की सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी वजह से हमारे जवानों की ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं। तो ये जो सेशन मेरा आज का है, ये मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन है जो अभी तक हम जितने भी सेशन किए उनमें से। हमारे जवानों की जिंदगियां बेसिकली खराब किस वजह से हो रही हैं, क्या वजह है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं वो मेजर 4 बताऊंगा जिनकी सबसे बड़ा रोल है हमारे जवानों की जिंदगी खराब करने में। याद रखिए, सबसे नंबर 1 पर इंसान की कंपनी, बैड कंपनी। ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे जवान आजकल जो सोसाइटीज हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। अगर देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट देखे हैं जहां पे एक बहुत अच्छा इंसान बहुत बुरी कंपनी में जाने की वजह से खराब हुआ है। सिंपल सी एग्जांपल है, मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में देखा है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में एक लड़की जाती है, यहां से जब जाती है तो जी वो वेल और बड़े अच्छे तरीके से जाती है, लेकिन जैसे उसका पहला या दूसरा सेमेस्टर होता है तो वो बिल्कुल ओपन, जैसे वो बाल भी खुले और बिल्कुल ओपन माइंडेड की तरह यूनिवर्सिटी में मूव करना। क्योंकि किस वजह से ये ऐसा हुआ? ड्यू टू द कंपनी ऑफ दैट गर्ल। हजरत कंपनी की वजह से वो ऐसा हुआ। अगर कंपनी अच्छी होती तो वो ऐसा नहीं होती। बॉयज को मैंने देखा, बॉयज अब जमात में जाने वाले लोग, नमाज पढ़ने वाले लोग, 5 वक्त की नमाजों के साथ हमारा उनके साथ मिलना जुलना होता था, लेकिन यूनिवर्सिटी की लाइफ में जाकर उन्होंने कंपनी में बैठकर लोगों के साथ मेल जोल से उन नमाजों से दूर हो गए, अल्लाह की कुर्बत से दूर हो गए। मतलब कंपनी बड़ी मैटर करती है। कंपनी की वजह से बहुत सारे मामला आते हैं। आपकी सोहबत आपकी पहचान होती है। बहुत सारे लोग जॉब की तरफ जाते हैं, किसी ऐसी कंपनी में जॉब करना शुरू कर देते हैं जहां लोग नमाज नहीं पढ़ते या ऐसे मामलात होते हैं, तो वो भी वैसे ही बन जाता है। इन शॉर्ट बात यूं है कि कंपनी जो होती है वो इंसान को बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी कंपनी को अच्छा करना है। मैंने ना, मेरी जिंदगी का अपना एक तजुर्बा है। मैंने ना एक दफा अपने दोस्तों में बैठा हुआ था, यूनिवर्सिटी लाइफ में था, 7 दोस्त बैठा हुआ है। अब उसने मुझे कहा, यार वो ना शीशा वगैरह पी रहे थे दोस्त सारे। मुझे कहता यार तू भी ना ये शीशे का कच लगा के जरा मुझे दिखा तो सही। तो मैंने वहां पे एक बात बोली, मैंने कहा यार तू मेरा दोस्त है, ये दुश्मन है। क्योंकि दोस्त जो होता है वो कभी भी बुरी आदत पे इंसान को नहीं लगाता। हजरत दोस्त इंसान के साथ चलता है, इंसान से मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि मेरे दोस्त की जिंदगी खराब हो। जो दुश्मन होता है वही चाहता है कि आपकी जिंदगी खराब हो। तो आप दोस्तों की पहचान करना भी सीखे ना। अच्छे दोस्त बनाएं जो आपको अच्छी सोबत की तरफ लेके जाते हैं, अच्छे कामों की तरफ लेके जाते हैं, नमाज की तरफ लेके जाते हैं। अच्छी कंपनी में बैठेंगे हजरत तो आप अच्छे बनेंगे, बुरी कंपनी में बैठेंगे तो आप डेफिनेटली बुरे बनेंगे। आपका दोस्त जो आपको नमाज की तरफ लेके जाता है तो समझ लें वो आपके लिए खैर ख्वाह है। ऐसा दोस्त जो आपको बुराई की तरफ लेके जाता है वो आपका खैर ख्वाह नहीं है। ये मेरे जवानों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। हजरत जो आपको बुराई की तरफ लेके जा रहा है वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। जो आपको अच्छाई की तरफ लेके जाता है और आपका अच्छा चाहता है वही आपका असल दोस्त है। हजरत नंबर 2 पे मैंने पहली बात बैड कंपनी बताई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर 2 पे आपने याद रखना है, जो आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो मूवीज और म्यूजिक है। देखिए, मूवीज और म्यूजिक आज की क्या डिस्प्ले कर रहे हैं? क्या वो इस्लाम को प्रोमिनेंट कर रही हैं? क्या वो आपके दरमियान में इस्लाम की बोलाबाली कर रही हैं? हॉलीवुड, हिप हॉप, जितने म्यूजिक्स हैं, आप याद रखें आपकी रूह की ग़िज़ा, ये जो कुछ लोगों ने कहा हुआ है जी, ये जी मेडिटेशन म्यूजिक है, सुकून पहुंचाने वाला म्यूजिक। तो मैंने देखे YouTube के ऊपर आप जी मिलियंस और बिलियंस ऑफ द व्यूअर्स हैं उसके। मैं बड़ा हैरान हुआ जी,
میڈیٹیشن میوزک جی، حضرت میری بات سن لیں، اچھی روح کی غذا قرآن کی آیات ہوتی ہیں، اسے قرآن سننے سے سکون ملتا ہے، اور جو بری روح ہوتی ہے، برا سول ہوتا ہے سر، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو میوزک کی وہ عادت پڑ جاتی ہے اور وہ میوزک سن کر ہی سکون حاصل کرتا ہے۔ آپ نے میوزک سے دور ہونا ہے حضرت، یہ 1 یا 2 دن کا کام نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنے موبائل لیا، نیو میں نے جب موبائل لیا نا، تو میں نے سوچا اس میں میں نے سانگ کلیکشن کرنی ہے، میں نے بڑے اس میں سانگ کلیکٹ کیے، بنائے۔ اب میرے پاس جو ڈیٹا میرا اپنا پڑا ہوتا تھا اس وقت کوئی 10-20 GB کے سانگز تھے، میوزک تھا، بہت کچھ تھا۔ میں نے کہا وہ جی یہ میں نے اپنے موبائل میں موو کیا۔ تو میں نے غور کیا کہ میں جب بھی سانگ سنتا ہوں تو مجھے اس سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ لائک وہ مجھے میرے تھاٹس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اسلام سے، نماز سے، دین سے، ہر چیز سے دور کر کے کسی اور ہی ہواؤں میں، کسی اور ہی جگہ پہ لے جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچ لیا کہ میں نے اس میوزک کو ڈیلیٹ کرنا ہے اپنے موبائل میں سے، لیکن پھر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ میری عادت بن چکی ہے۔ تو میں نے اس کو سلو پہلے میوزک سننا بند کیا، اور سننا بند جب کیا تو ایک وقت آیا کہ میں یہ سوچنے لگا کہ میں تو اپنے موبائل میں سے کوئی میوزک سنتا ہی نہیں ہوں، ایسے ہی میں نے اس کی میموری کو ضائع کیا ہوا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنے موبائل میں سے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا۔ ٹائم لگتا ہے، عادت کو بدلنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو حضرت آپ نے اپنی زندگی کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کمفرٹ اور سکون کے زون میں جانا چاہتے ہیں تو یہ موویز اور سانگز اور ہپ ہاپ میوزک جتنا بھی یہ لیرکس ہیں ان سے دور ہو جائے، قرآن کی آیات سنیں حضرت، اس سے سکون ملے گا۔ آپ کے اندر دل کی جو آپ کے دل کی فیلنگز ہیں یا جو دل چاہتا ہے وہ اللہ کا ذکر چاہتا ہے، کیونکہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ مومن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ گاہ ہے۔ حضرت جس دل میں اللہ رہتا ہے تو وہاں اللہ کا ذکر ہی ہونا چاہیے۔ یہ میوزک جو ہے یہ آپ کی سول کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کی روح کے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ میری آپ سے ڈیزائر ہے کہ آپ موویز اور یہ سانگ سے دور ہو جائیں، قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو سنیں اور انہی کی آیات سے آپ زندگی کو آگے بڑھائیں۔ یہ میرے 2 فیکٹرز جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیے ہیں، بیڈ کمپنی کی ہے، میوزک، اور ساتھ میں نے آپ کو میوزک کے موویز بولا ہے۔ اب میں نے 3rd فیکٹر ڈسکس کرنا ہے، دیٹ از مکسنگ اپ۔ مکسنگ اپ کیا ہے حضرت؟ یہ نہیں کرنا کہ آپ اچھی اور بیڈ کمپنی دونوں ہی ایک وقت پہ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ صبح جاتے ہیں جماعت کی باتیں سنتے ہیں اور دوپہر میں دوست کے ساتھ بیٹھ کے جی مووی دیکھ رہے ہیں۔ رات کو تبلیغ کے ساتھ 3 دن لگا کے آتے ہیں، بھی 2-3 دن جی اب فرائیڈے آ گیا میں جی روزہ لگا لوں۔ اب وہ 3 دن لگانے کے بعد اب واپس آتے ہیں اور واپس آ کر آپ پھر 2 نمبر کاموں میں پڑ جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ باہر بوہر ادھر ادھر۔ تو مکسنگ اپ نہیں کرنی حضرت۔ اگر آپ نے کمپنی اٹینڈ کرنی ہے تو صرف ایک ہی کرے۔ 2 کشتی کا مسافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ نے پھر صرف اللہ کی راہ پہ لگے رہنا ہے، اسی راہ پہ ڈٹ کے کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، پھر ہی فائدہ ہوگا۔ اور جو لاسٹ چیز ہے، لاسٹ چیز وہ ہے حسد۔ حضرت حسد نہیں کرنا، یہ اتنا بڑا فیکٹر ہے، اتنا بڑا فیکٹر ہے۔ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جب وقت تھا تو ان کے بھائیوں نے بھی ان سے حسد کی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں حسد سے دور رہنا ہے، یہ ایک نیچرل فیکٹر ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ نیچرل فیکٹر کا مطلب کہ ہر انسان میں ہوتا ہے، سبلنگز میں بھی ہوتا ہے۔ اپنے بھائی سے اگر باپ نے بھائی کو تھوڑا سا فوقیت دے دی، اور موسٹلی یہ ٹین ایج میں ہوتا ہے، 14 سے لے کر 22 23 25 تک آپ کے مائنڈ میں یہ باتیں بہت زیادہ آتی ہیں کہ جی مجھے زیادہ فوقیت نہیں دی جا رہی، اس کو زیادہ فوقیت دی جا رہی ہے۔ تو اس سے ذرا اپنے بچوں کو بچائیں۔ اور جوان تو میرا تو پیغام صرف اتنا ہے کہ آپ حسد سے دور رہیں۔ حضرت آپ خوش ہوا کریں جب آپ کے بھائی کو کچھ مل رہا ہے۔ آپ کے بھائی کو اگر اللہ پاک نے دولت دی ہے یا اس کی سیلری زیادہ ہو گئی ہے تو حسد مت کریں، بلکہ خوش ہوں کہ بھائی آپ کے بھائی کو اللہ نے دیا ہے۔ آپ کی بہن کو کچھ مل رہا ہے تو بھائی خوش ہوں، حسد سے دور رہیں۔ بات یہ ہے کہ وقت تو گزر جاتا ہے، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
वक़्त अल्लाह तबारक व तआला, ये जो वॉच है ना, ये हमेशा टिक टिक करती रहती है, आप कुछ करें या ना करें ये टिक टिक करती रहेगी। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, ईमान को बूस्ट करें, अपने अंदर ईमान लेके आए हजरत। ईमान की ताकत आज के वक़्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज ईमान की कमी की वजह से, आज ईमान की कमज़ोरी की वजह से मैं ये देखता हूँ जी, मदीने की गलियों में नमाज या अजान का वक़्त हो तो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। हजरत हमारे यहाँ बाजारों में क्या हो रहा है, 1 या 2 या 3 दुकानें बंद हैं, बाकी सारी खुली। लोगों को कोई पता नहीं है कि अल्लाह बुला रहा है, हैया अलस सलाह, अल्लाह फरमाता है हैया अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, हमें उसको बदलना है, हमें उसको चेंज करना है। हमारे जवानों को अपनी सलाहियतों का पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक हसद नहीं करनी है आपने, एक आपने कंपनियां फिर बदलनी नहीं है, कभी अच्छी में तो कुछ कभी बुरी में। आप सिर्फ अच्छी कंपनी में बैठना शुरू करें, अच्छे लोगों में बैठना शुरू करें, और उसके बाद म्यूजिक और मूवी से दूर हों। ये आपकी मेंटालिटी को कमजोर, आपकी डाइवर्शन आपके माइंड को किसी और डायरेक्शन में ले जाती है, आपकी सोच को अल्लाह के दीन से हटा के दुनियादारी में ले जाती है। और लास्ट में मैंने कहा बैड कंपनी जो है ना, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए हजरत, अगर आप वाकई में एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। दैट्स ऑल। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो अभी आप इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ऑन करें। मैं नेक्स्ट इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम एंड स्टे ब्लेस्ड।